What's up, young learners? Karong adlaw, pagaisgutan nato unsaan pagbutang sa bullets og numbering, og pagbutang sa table, smart art, shapes, og mga imahe ug unsaon pagformat sa mga niini. Kaunang buhaton mao ang pag-abli sa Microsoft Word app. Unya pinduta ang blank document. Sa nakita ninyo sa inyong nagkanaiyang screen, aduna kamoy makita na nakalain-lain na mga ginatawag na features. Una natong buhaton ay unsaon pagbutang og bullets ug pag-numbering. Pinduta ang bullets button sa Home tab. Human naa kay makita na nagkalaing-laing mga bullet styles, pinduta ang ganahan nimo na bullet na gamiton. Isulat ang teksto o pinduta ang enter na makita ninyo sa inyong nagkanaiyang keyboard aron makahimo og bag-ong bullet point. Pinduta ang tab nga naa gihapon sa keyboard ninyo aron makahimo og sub-level nga bullet point. Sunod na tong pag-isgutan ug unsaon pagbutang sa numbering. Una, pinduta ang numbering button sa Home tab. Naa kay makita na nagkalaing-laing mga numbering styles, piliang ang imuhang ganahan nga gamiton. Dayon, isulat ang imuhang teksto ug pinduta ang enter na makita ninyo sa inyong nagkanaiyang keyboard aron makahimo og bag-o nga numero. Human, pinduta ang tab na makita sa inyong keyboard para makahimo og bag-ong sub-level. Karon, humanaman tag leksyon sa bullets button ug numbering, atoa pagkahisgotang ug unsaon pagbutang og format sa shapes, mga imahe ug smart art. Sa pagbutang og shapes, pinduta ang Insert tab, dayon ang Shapes button. Naa kay makita na nagkalain-lain na mga shapes. Pilia ang shape nga ganahan nimo pinaagi sa pagpindot sa mousepad o mouse sa inyong computer. Human, i-draw kini pinaagi sa pag-drag sa cursor. Human, pwede nimo ma-format ang maong shape sama sa iyahang gidak-on ug color ug depende sa unsay ganahan nimo. See you in the next video.